এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় জ্যামে দাঁড়িয়ে ট্রেনে মারপিট করে ভাঙচুর করে কোনো লাভ হলো না, গিয়ে কুম্ভ স্নান করে পুণ্য তো কামালো এরা। স্বয়ং ভগবান এসে এদের কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। দেখো बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। चेतन मनोनी बोली। रुको जरा सबर करो। मानो तुम्हें गंगा माहो ना मानो तुम्हें पानी मानो तुम्हें गंगा माहो ना मानो तुम्हें बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। ये भगवान क्या जुलूम है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। দেখো ভগবানদের মারপিট লেগে গেছে।